नाज़रीन वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रऊफ साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके अरकान असेंबली हैं जो गिरफ्तार हुए, उनको किसने गिरफ्तार किया? आप लोग की क्या हंच है, कौन इसके पीछे मुलव्विस है? गिरफ्तारी बनती नहीं थी अली, मैं ये कहूँगा। देखिए, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं, बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो अवॉइडेबल होते हैं, पर मैटर वो जो चीज़ मैटर इस वक्त करती है कि आप इस मुल्क में क्या होता देखना चाहते हैं। आज जहाँ हम खड़े हैं, क्या ये एक डिज़ायरेबल स्पॉट है? क्या मैंने आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले सोचा था कि जी 2024 में सितंबर के महीने में हम इस तबाही की नहज के ऊपर खड़े होंगे जहाँ कि हमें कोई आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा? तो मैं तो ये नहीं देख रहा था, मैं फील कर रहा था कि जी हम लोग वक्त के गुजरने के साथ साथ हम अपने इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करेंगे, उनको ज़्यादा रॉबस्ट करेंगे, उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे, हम आपस में बैठ के बातचीत कर सकेंगे, एक फीलिंग ऑफ रेकन्सिलिएशन होगा जहाँ गिव एंड टेक होगा। जो हमारी हेट्रेट्स हैं, ये जो हमने दीवारें खड़ी की हुई हैं नफरतों की, ये गिरेंगी। मैं तो उस किस्म का बंदा हूँ, मैं तो डायलॉग का बंदा हूँ कि जी बैठ के सब कुछ मैं फील करता हूँ कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर एक डायलॉग के जरिए आप सब कुछ तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन हम तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके जो दीगर पॉलिटिकल एंटिटीज हैं वो तो इसका मौजूदा इल्जाम आपकी पार्टी को ठहराते हैं कि जो डिवीजन, जो पोलराइजेशन मुल्क में इस वक्त एक पीक पे नजर आती है, जो डिवीजन्स क्रिएट हुई हैं नॉट जस्ट अमंग्स मासेस बट अमंग्स द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आई थिंक वो भी जस्टिफाइड नहीं है, ये एलिगेशन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए जस्टिफाइड नहीं है कि देखिए हम आज भी अब देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के आई वाज वेरी पॉजिटिव कि जी चलिए ठीक है, एक ब्रेक थ्रू हो गया। हम ये कहते हैं कि जी हमने इंस्टीट्यूशन के साथ बात करनी है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एंगेज करने के लिए भी हमने महमूद खान चकज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है और उनका ब्रेक थ्रू भी हो गया था, उनका राब्ता भी इस्टेब्लिश हो गया था, बाकी पार्टीज़ के साथ भी होना था। अब ये जो ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, आप एक पार्टी को आपने इजाज़त दी, आप उनको जलसा करने दें। आपने जलसे की रास्ते में हर रुकावट जो है वो खड़ी की है, आपने हर तरीके से कोशिश की है कि जलसा ना हो पाए। तो ये मतलब आप क्यों पुश कर रहे हैं लोगों को कि वो फिर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें, इस किस्म की तकरीरें करें, ये करें वो करें। चलिए, अगर तकरीरें हो भी गई, आप लोग के भी एंड से होना चाहिए था जहां पर इंस्टीट्यूशंस को इतना ब्लेटेंटली उनके हवाले से गुफ्तगू की जाए। अवाम के अंदर भी आपको पता है कि अवाम एक आपका सपोर्टर भी बड़ा जज्बाती सपोर्टर है। सो मासेस को एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, आई एम श्योर कि आप सपोर्ट उस चीज को नहीं करते होंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि आपने एक पार्टी को 2 साल से आपने हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है प्रेशर, बढ़ता जा रहा है प्रेशर, बढ़ता जा रहा है प्रेशर। तो कैथारसिस तो होना पड़ता है ना, वहाँ होता है। अब ये लोगों ने कैथारसिस था उनको एक मौका मिला, उन्होंने बोला, ठीक बोला या गलत बोला, ऐसा बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, उसके ऊपर आरा हो सकती हैं इधर की भी और उधर की भी। फ्रैंकली जैसे आई सेड, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन ऑफ डायलॉग। मैं फील करता हूँ कि अल्टीमेटली हमने एक टेबल के ऊपर खड़े हो बैठ के बात करके अपने मसाइल को हल करना है। अब कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से उस तरफ बढ़ा जा सकता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जो है वो हुकूमत वक्त की होती है। उनको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ता है, जो कि नहीं किया उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने हमारा जलसा रोकने की कोशिश की वो आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। तो आपके पार्टी लीडर से मुलाकात अगली कब मुतवक्के और क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि आप उनको नजरसानी के हवाले से कि ये जो उनका डिसीजन है कि जहां पर बिल्कुल किसी स्टेक होल्डर से या इंस्टीट्यूशन से जो है वो अब मुज़ाकरात नहीं होने, एंड कंप्लीटली क्लोज डाउन टॉक, ये जो दरवाजे हैं मुज़ाकरात के, उस पर कुछ आपकी तरफ से कोई सजेशन कोई दी जाएगी? देखिए, मैं उनसे मिलता था हर थर्सडे को, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी मिलने की। अब मुझे नहीं पता कि कल है, थर्सडे है, कल मैं जा सकता हूँ कि नहीं। मैं जाऊँगा तो सही, मुलाकात की इजाज़त मिलती है नहीं वो डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। वो खला जो हैं वो गए हैं, उन्होंने उनसे बात की है। पॉलिटिक्स होती है ना, अब आप एक एक्सट्रीम के ऊपर पहुंचे हों तो फिर वहाँ आप कहते हैं कि जी क्या फ़ायदा हमें एंगेज करने का, हमने क्या हासिल किया इस एंगेजमेंट से। हम तो ओपन थे बिल्कुल, मैं बार बार हर प्रोग्राम में बैठ के कहता था जी हम बात करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारा हाथ यहाँ है तो चलिए, आप यहाँ नहीं हाथ करते तो कम से कम यहाँ ही कर लीजिए। तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपका हाथ मिला लेंगे। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारा हाथ यहाँ है और उनका हाथ यहाँ है। ये तो पहले भी होता नहीं ना, लेकिन ये पहले भी ऐसे ही था। नहीं, ये होता नहीं, उनकी तरफ से सिग्नल आ रहा नहीं था। रऊफ साहब, चलिए हम तो कोशिश कर रहे थे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया। अब एक गिव अप तो इंसान कभी नहीं करता। तो खान साहब की तो गुफ्तगू से वो खान साहब का देखिए फैसला है, तो वो मुकद्दम है हमारे पार्टी के अंदर। वैसे राय है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए इनसे।
ابھی موقع نہیں ملا کہ بیٹھ کے بات کریں, کوئی ہماری کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کہ ہوگا, لیکن اگر خان صاحب کا فیصلہ ہے تو خان صاحب کا فیصلہ مقدم ہے, کوئی اس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کرے گا. لیکن you partially disagree with it. دیکھیں ڈس ایگری کا لفظ میں ڈس ایگری کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. میں کہوں گا جی کہ میں ہمیشہ ڈائلاگ کو سپورٹ کرتا ہوں, اور وہ ہونی چاہیے اور وہ رہنا چاہیے, راستے کھلے رہنے چاہیے تاکہ جب بھی اس کے اوپر آگے بڑھ سکیں ہم بڑھیں. الٹیمیٹلی ایز آئی سیڈ کسی نہ کسی دن سب لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, لیکن اس کے لیے جو پری کنڈیشن ہے, بہت امپورٹنٹ پری کنڈیشن یہ ہے کہ جو انجسٹسز ہوئے ہیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کو ریکٹیفائی کرنا شروع تو کریں نا, تاکہ کچھ کانفیڈنس بلڈ ہو ہماری پارٹی میں بھی کہ جی ہاں اب یہ لوگ ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم بھی اپنا ہاتھ دوبارہ سے بڑھانے ان کی طرف شروع کریں. تو یہ آئی تھنک وڈ بی اے گڈ بگننگ. تو اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی شروع کر دیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. ایز آئی سیڈ انکوائری کی جو ہسٹری ہے اس ملک میں وہ انتہائی فرسودہ ہے. اگر یہی انکوائری کر دیں, ٹھیک انکوائری کر دیں, تو یہ ایک پازیٹیو فیلنگ جنریٹ کرے, تو میرا خیال ہے کہ حالات وہ بدل سکتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے اس انکوائری کمیٹی سے کچھ سبسٹینشیل چیز سامنے نظر آ سکتی ہے؟ آن دا فیس آف اٹ آئی ول بی ویری آنیسٹ, نو, لیکن آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہاں آئے, ضرور آئے, تاکہ آگے چلنے کا جو ہے ایک راستہ جو ہے وہ کھلے, موقع ملے. آئی تھنک دیٹ بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. رؤوف صاحب ایک کامنٹ اس پہ بھی ضرور کر دیجئے, کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بھی رول پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں اور بڑے سوالات اٹھ بھی رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ان کی ملاقات ہوئی جس پہ بڑی خیر افواہیں گردش کرنے لگی, کیسرائیاں ہونے لگی کہ وہ بالکل مسنگ ہو گئے ہیں, 7 گھنٹے تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا, لیکن پتہ چلا کہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں وہ شریک تھے, اور اس کے بعد سے ہی از گون کمپلیٹلی سائلنٹ. تو وہ خاموش کیوں ہیں؟ سائلنٹ تو نہیں ہے, میری کل بھی بات ہوئی ہے, ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے بتایا مجھے کہ کیا ہے جو کہ ہم نے اپنے کل کے بیانیہ میں ڈالا ہے, اس کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے. یس ہی واز ان اے میٹنگ, اور وہ خاصی لمبی میٹنگ تھی, جیمرز تھے, اس لیے وہ ٹیلی فون وغیرہ جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہو سکے, اس لیے وہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے بتایا ہمیں, تو وہ اب چھوڑ دیں, اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے. جو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے حالات کو, جو اس وقت ملک کے حالات جتنے مخدوش ہیں, فرینکلی ہر سوچنے والے شخص کے لیے وہ ایک بہت میٹر آف کنسرن, نہیں صرف کنسرن نہیں بلکہ آئی تھنک اٹس مطلب ہم لوگ تو انتہائی شدت سے اس ذہنی ٹارچر میں مبتلا ہیں کہ جی ہم کہاں ملک کو دیکھ رہے ہیں جاتا ہوا. نہیں جانا چاہیے, ہمیں روکنا ہے, اس کو پل بیک کرنا ہے, اور اس کے لیے ہر بندے کو اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی, انکلوڈنگ اس آف کورس آر پارٹی, اینڈ وی ہیو آلویز بین ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. ہم چاہیں گے کہ اس کو آگے لے کے چلیں کسی نہ کسی طریقے سے, اس ملک کو وی پل اٹ بیک آن اے پاتھ ٹو پروگریس رادر دین آن اے پاتھ ٹو ڈسٹرکشن. رائٹ. اور رؤوف صاحب, خان صاحب نے چونکہ, اور جہاں ہم بات کریں گنڈاپور صاحب کی بھی, ان کی جو اسپیچ تھی 8 ستمبر کے جلسے کی, اس کو انہوں نے اون کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر جو اون نہیں کرتے وہ پارٹی چھوڑ دے. تو یہ پارٹی نے کس طرح ریسیو کیا خان صاحب کے اس بیان کو؟ خان صاحب کا بیان میں نے کہا نا کہ معافیاں مانگی جا رہی تھی, معذرت کیا جا رہا تھا گنڈاپور صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے کے, اسپیچ کو لے کے. ہم لوگ وہ منی نیازی صاحب تھے نا, وہ کہتے تھے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ہماری پارٹی کا خاصا ہے کہ بہت جلدی کر دیتے ہیں ہم لوگ, تو تھوڑا سا ذرا اس کو ہولڈ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, ہر چیز کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں, کیا صحیح راستہ ہے آگے جانے کا. صرف کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیا آپ بات کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا علی امین گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, یا علی امین گنڈاپور صاحب جنہوں نے آ کے اس قسم کی تقاریر کی؟ علی امین گنڈاپور صاحب نے تقریر کی تھی, میرا خیال ہے کہ ہمیں ان پر چھوڑنا چاہیے تھا کچھ دیر کے لیے, ان کو فیصلہ کرتے کہ جو ایک ریزرویشنز وائس کی گئی ہیں اس کو وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. وہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے رادر دین کہ جی ہم کھڑے ہو گئے اپالوجائز کرنے اور دس اور دیٹ. اور خان صاحب نے جو ڈیفینڈ کی ہے, خان صاحب لکس اپون تھنگس ان اے سرٹن وے, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے بالکل. اور فرینکلی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی جو پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے اس کے بعد تو آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے نا. اب تو اس کے بعد تو آپ اس کو مطلب اٹس دا رائٹ اپروچ کہ جی آپ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں نا پارٹی کے اوپر, آپ نے پارٹی کو آپ دباتے جا رہے ہیں, وہ بات ٹھیک ہے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ 2 سال سے دیوار سے لگایا ہوا ہے, بٹ یو وڈ آلسو ناٹ ڈیفینڈ واٹ علی امین گنڈاپور سیڈ ڈیورنگ جلسہ. علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ جرنلسٹ کے بارے میں کہا ہے, بہت ہی نامناسب الفاظ استعمال. دیکھیے اب دیکھیے پالیٹیشنز کے الفاظ تو اپنے ہوتے ہیں, مثلا میں یہاں بیٹھا ہوا, آپ کو میری ریزرویشنز ہیں بڑی کچھ جرنلسٹ کے کانٹیکٹ کے بارے میں, جیسا کہ ہر پروفیشن میں لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں کبھی
not being a politician, I would possibly not resort to that kind of talk. लेकिन politician is a politician, वो इसने अपने तरीके से बात करनी है. आपको objection हो सकता है, मुझे शायद ना हो, मुझे कम हो, किसी और को बिल्कुल ना हो, तो उसको अब गौर साहब ने भी अपोलोजाइज कर लिया है, उमर अयूब साहब ने भी अपोलोजाइज कर लिया है, केपी की हुकूमत से 2 मिनिस्टर्स ने अपोलोजाइज कर लिया है. तो मेरा ख्याल है मामला आगे बढ़ना चाहिए. छोड़ते हैं इसको, अब जो कुछ भी हुआ है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, दैट्स अनदर डिस्कशन, यू नो, वील कीप इट फॉर सम अदर डे. फिर बैठेंगे, ये बात करेंगे. और आखिर में कल जो सुप्रीम कोर्ट की वो जो प्रेस रिलीज सामने आई है, डू यू फोरसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब टेकिंग एन एक्सटेंशन फॉलोइंग द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यस्टरडे? जब ये पहले उनका बयान आया था तो मैंने कहा था कि बड़ा खुश आइंदा है. मैं ये अब कहूँगा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है उनका जो रिवर्सल है. और देखिए, पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने कहा था, अब वो कहते हैं जी कि अगर आप सबकी एक्सटेंशन कर दें या एक फिक्स कर दें 3 साल का टेन्योर, तो मुझे व्हाट ही वांट्स टू से इज दैट कि जी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा. तो बेसिकली हुकूमत के पास इस वक्त एक ही टूल है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. और उनका जो एक ही टैक्टिक है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कैसे अपना कैप्टिव बनाए. 6 जजेस जो ऐड कर रहे हैं, वो क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए कि अपनी तादाद बढ़ाएं उन जजेस की जिसको कि वो कंट्रोल कर सकते हैं. चीफ जस्टिस साहब को रोकना चाहते हैं वो 3 साल का टेन्योर करके. क्यों? क्योंकि वो मैनेजेबल हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं वो. एंड डू यू फील कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इनके पास नंबर्स पूरे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ जजेस जो हैं, मुद्दत में नंबर ऑफ जजेस, उसके लिए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं. कुछ हमारे भी लोगों के पीछे ये पड़े हुए हैं, उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है. मौलाना साहब, कोई टूटे? मौलाना साहब के लोग, आई होप नॉट, मुझे उम्मीद है कि नहीं टूटेंगे, लेकिन मौलाना साहब को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करें. उन्होंने भी अभी कमिटमेंट नहीं की है, तो देखिए क्या होता है. लेकिन इनका जो अपना जो इनका एजेंडा है वो बड़ा क्लियरली सामने आ गया कि जी ये चाहते हैं कि जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए थ्रू वेरियस वेज एंड मीन्स, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में 1 by 1 आते जा रहे हैं. राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया. प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियो. रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे. और रऊफ हसन साहब का एक स्टांस बहुत क्लियर है, वो इंगेजमेंट के बिल्कुल वो चाहते हैं कि मामलात को डायलॉग के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए. और इस वक्त जिस तरह के हालात मुल्क में नजर आ रहे हैं, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डेडलॉक की सूरत हाल किसी भी तरह से पाकिस्तान की आवाम के लिए मुफीद साबित कभी भी नहीं हो सकती. सो इसको हल होना है, इसको एक अफाम व तफहीम के साथ हल होना है, और एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए डायलॉग इज नेचुरली द की. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का.